नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंचलो रानी नगर में एक कंप्यूटर की दुकान शॉर्ट सर्किट के कारण जलकर राख हो गई। यह घटना सोमवार देर रात मुर्शिदाबाद के रानी नगर थाना अंतर्गत शेखपारा कॉलेज रोड से सटे इलाके में घटी। प्रभावित दुकान मालिक का नाम नवाब शरीफ है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण कंप्यूटर की दुकान में आग लग गई। घटना की सूचना राजनगर थाने में दी गई। घटना की सूचना मिलने पर रानीनगर पुलिस मौके पर पहुंची। खबर मिलते ही एक दमकल गाड़ी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। हालांकि स्थानीय पुलिस कर्मियों, अग्निशमन कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना में करीब 14 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। दुकान मालिक इस घटना से चिंतित हैं। এখান থেকে ফোন করেছিল, এখানে বাড়িতে এই সামনের বাড়িতে কিসের জন্য বেরিয়েছিল, দিয়ে দেখে ফোন করেছিল, তারপর আসি আমরা। আনুমানিক কত টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? আনুমানিক আমাদের নিজের ক্যাশেরই 10 লাখ ছিল, আর কাস্টমারের অনেকগুলো প্রিন্টার ছিল, আর কিছু বাকি আছে যেখান থেকে মাল তুলি বাকি আছে, মানে হিসাবের মধ্যে নাই। 10-এর উপর আরও অনেকগুলো ছিল, কোনো হিসাব নেই। ভিতরে আপনার ল্যাপটপ ছিল 3টে, কম্পিউটার সেট মোটামুটি 15টার উপর ছিল, প্রিন্টার ছিল আপনার 18,000 টাকা দামের 4টে ছিল, আরও 12,000 টাকা দামের, 11,000 টাকা দামের আরও 2-3টে প্রিন্টার ছিল। কম্পিউটার প্রিন্টারে পার্ট ছিল অনেকগুলা। সব মিলে আমাদের মিলে কাস্টমারে মিলে 17-18 লাখ টাকার মতো কাছাকাছি হয়ে যাবে। ঘটনাটা কীভাবে আমরা বলতে পারছি না। 10টার পর দোকান বন্ধ করে গিয়েছে, 2টার পর আমরা জানতে পারছি, 2টার সময়। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।